Assalamualaikum and hi everyone. So hari ni kita akan masuk kita punya the second part of chapter 2. Okay, dalam pricing theory ni. Okay, the first part hari tu kita dah cover topik demand kan. So hari ni kita akan cover topik supply pula. Okay, sebab dalam pricing theory ni kita ada 3 subtopik. Demand, supply and market equilibrium. So demand dah cover, hari ni supply. The next class nanti kita akan cover market equilibrium pula. Okay. So, kita back to kita punya learning outcome. So, last class hari tu dalam topik demand, kita dah lihat the 3 types of goods dalam kita punya economics, which is kita ada free goods, kita ada public goods dan juga economic goods. Okay. Kemudian dalam topik demand hari tu, kita dah lihat definition of demand, law of demand, individual and market demand. Kemudian kita dah lihat the differentiations between change in quantity demanded and change in demand. Kemudian kita dah lihat juga factors that influence demand kan. Okay. So untuk hari ni, topik supply hari ni sebenarnya kita cover benda yang sama juga macam demand. Cuma kita akan lihat dari perspektif sellers pula. Masa topik demand, kita letak diri kita as a buyer ataupun as a consumer. Okay. Tapi dalam topik supply, we need to assume ourselves as a seller ataupun as a producer. Baru kita akan nampak rationalnya topik supply ni. Okay. So subtopik dia sama je. Kalau demand ada definitions of demand, supply pun ada definitions dia. Okay. So dalam demand kita ada law of demand, supply pun sama. Kita ada law of supply, hukum penawaran. Okay, hari tu kita lihat how to plot the demand curve and market demand curve. So supply pun sama. Kita akan lihat how to plot our individual and market supply. Okay, dan dalam topik supply ni juga kita akan lihat what is the differentiations between change in quantity supply dan change in supply. Okay, dan kita akan lihat, okay, kalau dalam demand hari tu kita ada lebih kurang 7 factors that influence demand. Tapi dalam supply ni kita akan lihat what is the 6 factors that influence our supply. Okay, cuma untuk chapter yang ini, untuk exceptionals of supply dengan exceptionals of demand ni kita tak cover. Okay, this one you akan cover during degree level nanti. Okay. Okay, so now kita lihat, okay, first yang kita akan lihat hari ini adalah definitions of supply. Okay, so macam saya kata, bila kita cerita tentang topik supply, penawaran ni, we need to assume ourselves as a seller. Letak diri tu sebagai pembeli, sebagai penjual, letak diri tu sebagai pengeluar, producer, baru kita akan nampak topik supply ni. Okay, jangan kita lihat dari perspektif buyer. Okay, nanti you akan confusing, you akan clashing facts tu. Okay, tapi letak diri tu as a seller. Kan, kamu assume je lah diri kamu ni online sellers ke, kan, during hari raya ni you nak jual cookies ke, kan, bila you jual cookies hari raya tu, of course lah you akan bertindak sebagai seller kan dalam economics, bukannya buyer. So bila you letak diri you sebagai seller tu, baru you akan nampak topik, the rational of topik supply ni. Okay, so dalam demand, simbol yang kita gunakan adalah DD. Kalau supply, simbol yang kita gunakan adalah SS. Okay, so kalau kamu jumpa SS ni maksudnya supply. Okay, so what is supply? So supply we define as the producer's ability and willingness to supply or to produce different quantities of goods and services at different possible prices and time range. Maksudnya apa? Maksudnya kalau seller itu, kalau producer tu ada ability and willingness to sell ataupun to produce, baru kita kategorikan dia sebagai supply. Okay, kalau kita as a seller, kita teringin nak jual kuih raya masa hari raya ni kan. Okay, tapi kita tak mampu pun. Okay, we are willing to sell. Tapi kita tak mampu pun nak produce kuih raya tu. Tak mampu pun nak buat kuih raya tu kan. Disebabkan oleh constraint of time. Okay, the budget constraint juga. So, itu hanya tinggal angan-angan saja. So, your desired itu tidak dikategorikan sebagai supply. Okay, ataupun sebenarnya you mampu je, you boleh je nak jual kuih raya during hari raya ni kan. Okay, ada je permintaan mungkin daripada your relative, daripada your friends yang memang dah pernah rasa you punya cookies semua kan. Tapi you tak willing untuk you are not willing to sell ataupun to produce kuih raya tersebut, pun kita tidak kategorikan sebagai supply. Okay, supply adalah hanya apabila kita ada ability
and willingness to sell ataupun to produce. Baru kita kategorikan sebagai supply, penawaran. Okay, so next kita lihat is law of supply. Okay, so our law of supply macam demand, kita ada hukum permintaan, supply pun sama, kita ada hukum permintaan yang kita namakan sebagai law of supply. So our law of supply states that when the price of the good itself increases, the quantity supply for the good will increase. Maksudnya apa? Maksudnya kalau harga barang yang kita jual tu sekarang ni tengah meningkat ataupun tengah naik harga dia ataupun tengah mahal harga dia di pasaran, okay, so kita as a seller akan willing to produce, willing to sell dengan kuantiti yang lebih banyak. Okay, sebab kena ingat as a producer, as a seller, kita punya motif adalah to gain more profit, to get more profit. So macam mana nak dapatkan profit yang lebih banyak tu? Salah satunya, okay, kita akan dapat profit yang tinggi tu apabila harga barang meningkat. So kalau harga barang jualan kita, okay, makin lama makin mahal, okay, so kita as a producer akan produce dengan kuantiti yang lebih banyak to get more profit. Okay, sama ada orang nak beli ataupun tidak, okay, buyer nak beli ataupun tidak, kita takkan fikirlah, kita just akan lihat dia dari perspektif seller sahaja. Okay, so there will be a vice versa, which is when the price of the good decreases, the quantity supplied will decrease. Okay, so kalau harga barang jualan yang kita jual tu, okay, mengalami kejatuhan harga, okay, makin murah dan makin murah. So kita as a seller akan produce tapi pada kuantiti yang semakin berkurangan lah. Okay, sebab kalau kita jual produk kita, okay, pada ketika harga barang kita makin menurun, okay, akhirnya dia akan menyebabkan kerugian. Okay, so itu yang berlaku sebenarnya dalam kita punya economics ni, during MCO ni. Kalau kamu perasan, harga petrol makin lama makin murah. Kan? Sekarang ni harga petrol berapa? Seliter RM1.35 seliter. Okay, so as a producer, okay, pengeluar petrol ni, okay, company yang cari gali petrol ni, bila dia tahu harga petrol, okay, harga minyak dunia ni sekarang sedang alami kejatuhan, mereka tak akan produce dengan lebih banyak lagi. Sebab apa? Sebab mereka akan alami kerugian lah. Mereka produce tapi harga dia murah, so keuntungan dia adalah kecil. Dan silap-silap, dia punya cost of production tu lagi tinggi daripada revenue yang dia dapat. Okay, that's why bila barang, okay, di pasaran, harga dia semakin lama semakin murah ataupun mengalami kejatuhan harga, seller akan react. Okay, yang mana they will reduce the quantity supply. Okay, okay. With the terms ceteris paribus, dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah. So secara ringkasnya, kita punya law of supply ni yang kita boleh katakan adalah when our price increase, quantity supply increase. Okay, this one supposedly QS yang ni. Okay, so dia sepatutnya ditulis sebagai QS macam yang ni. Okay, so when price increase, quantity supply increase, but when price decrease, so the seller will reduce quantity supply. So bila kita perhatikan hubungan antara price dengan quantity supply ni, there are positive relationship. Sebab harga naik, quantity supply naik, harga turun, quantity supply pun turun. So there are positive relationship. Dia bergerak, dia react dalam satu arah yang sama. Kan dia berbeza dengan demand. Kalau demand, when price increase, quantity demanded decrease. When price decrease, quantity demanded increase. So there are negative relationship. Tapi kalau supply, sebaliknya. There will be a positive relationship. Okay. So daripada law of supply tu, kita boleh lukis kita punya graph yang kita namakan sebagai supply curve. Which is, supply curve ni is a graphic representations of a relationship. Okay, so dia menunjukkan hubungan between price and quantity supply. Ni kita punya supply curve lah. Okay, so here will be price, here will be quantity supply. Okay, so the product price is measured on vertical axis on the graph. So vertical axis, okay, yang menegak ni, axis yang menegak ni kita labelkan sebagai price. Sama macam demand kan? Okay, and quantity supply of the product on the horizontal axis. So this is horizontal axis. So ini kita akan label as a
QS, quantity supplied. Okay, so sama macam demand. Kalau demand, sini price, sini QD. So kalau supply, kita kena label sini price, sini QS. Okay, so this is our supply schedule. Okay, bagi contoh, the market of durian, which is durian di pasaran dijual pada harga RM10 per kilogram, RM15 per kilogram, RM20 per kilogram, RM25 per kilogram, and RM30 per kilogram. So, kalau kamu perhatikan, okay, harga durian ni makin lama makin meningkat. So, this is the supply untuk seorang seller. So, as a seller, katalah saya ni penjual durian, okay, kalau harga di durian di pasaran is RM10, my ability and willingness to sell is 30 kg sahaja. Okay, tapi kalau harga durian meningkat to RM50, I will able and willing to sell more, 35 kilograms. If the price of durian continues increase in the market up to RM20, so I will increase my ability and willingness to sell durian, which is at 40 kilogram. Okay, sampailah kalau harga durian itu reach at RM30 per kilogram, so I willing to sell more at 50 kilogram. Okay, with the aim to gain more profit. So, kita perhatikan when our price increase, so kita punya quantity supply increasing. Okay, so kita punya demand schedule ni, kita akan transfer dia dalam bentuk graph yang kita namakan sebagai supply curve. Okay, yang kita namakan sebagai supply curve. So, ini saya tunjukkan bila kita sketch lah. Okay, tapi kena ingat, bila kita nak lukis graf, okay, kalau ada table, kalau ada skala yang kamu kena lukis guna kalau kamu nak lukis graf yang ada skala, so you need to use graph paper. Okay, so ini saya tunjuk sebagai contoh sajalah. Okay, so kalau kita perhatikan, the price, perbezaan harga hanyalah RM5 sahaja. Okay, at the first point nanti, katalah dekat sini, you tak boleh letak RM10 terus 10, 15, 20, 25, 30, tak boleh. Okay, kalau you nak guna different skala untuk price ni is RM5, the first point kat sini must be 5, 10, 15, 20 and 25. Okay, so kalau kat sini pun sama, okay, perbezaan dia adalah mungkin kita nak gunakan 5 units, okay, difference dia, so skala dia mesti sama, consistent lah. Okay, kalau sini kamu guna 2 cm, so each point must be 2 cm. Kalau sebelah sini you nak gunakan skala you 3 cm, so each point must be 3 cm each. Okay, so, bila kamu plotkan satu per satu, you akan dapati this is our supply curve. Kamu akan dapati supply curve kita ni is upward sloping. Dia mencerun ke atas. Okay, so bila dia mencerun ke atas, at the end of the graph, kamu kena label SS. Kalau demand, dia downward sloping kan, so kamu label DD. So, kalau supply curve, you kena label SS. So, kita tahulah yang mana satu demand curve, yang mana satu supply curve. Sebab dalam kita punya third subtopic nanti, which is market equilibrium, kita akan combine demand and supply curve ni dalam satu graph paper yang sama. Okay, so kita punya supply curve ni is upward sloping sebab disebabkan oleh kita punya law of demand tadi. Law of supply kita tadi. Okay, which is law of supply kita tu positive relationship. Okay, that's why bentuk supply curve kita sampai bila-bila pun memang macam ni. They will be upward sloping. So, kena ingatlah jangan tertukar dengan demand. Okay, so itu tadi adalah kita punya individual demand. Okay, so dalam pasal saya sasul demand je. Okay, tadi tu is individual supply schedule. Okay, tapi kita kena tahulah dekat pasaran durian tu bukannya seorang je yang akan jual durian kan. Kita ada ramai seller sangat yang akan jual durian.
Okay, tak payah dekat pasaran Malaysia. Okay, in the Selangor area pun, okay, kita ada beribu seller yang jual durian ini. Okay, so untuk dapatkan the total market supply, okay, kita assume, okay, kita tak boleh lah nak dapatkan quantity supply untuk setiap seller pula kan. So, to simplify our study, kita assume dalam pasaran kita ada 2 orang seller lah. Okay, so kita ada seller A dan seller B. So, this is the price, okay. The price of good X, kalau dalam case ni good X lah, okay, mungkin harga dia, this is the different goods compared dengan durian tadi, okay, so which is harga yang ditawarkan for good X is 10, 20, 30, 40 and 50 ringgit, okay, so this is quantity supply by seller A and this is the quantity supply by seller B, okay, so kalau kamu perhatikan, okay, when price increase, so quantity supply by seller A increase, quantity supply by seller B pun akan increase. So that is normal. Sebab itu memang kita punya law of supply lah. Okay. Jarang ni kalau kita nak tengok, okay, bila harga makin mahal, seller jual makin murah sebab tak nak profit. Tak ada. Seller semua tahu, okay, kalau harga yang barang dia jual tu tengah mahal, dia akan produce dengan lebih banyak to get more profit. Okay. So, to get market supply ni, macam juga macam market demand, kita akan totalkan quantity supply by each seller. So, kalau nak tahu market supply untuk harga RM8 ni, $8 ni, so kita tambahkan quantity supply by seller A dan juga seller B. So, bila kita totalkan, kita tahulah at RM10, okay, the market supply is 8 units. Okay, kalau price tu increase to RM30, so market supply will be increased to 60 units. Kalau good X tu terus increase, dia punya price tu RM50, so market supply akan terus increase to 22 units. So, oleh kerana kita punya seller ni, okay, memang mematuhi law of supply, memang follow law of supply, that's why market supply kita pun akan follow law of supply tu. Okay, which is, makin tinggi harga sesuatu barang tu, so the quantity supply also will be increase. Okay, so daripada kita punya market supply schedule ni, kita kena lukis lah kita punya market supply curve. Betul? Okay, kalau ada seorang seller, satu graf saja. 2 orang seller, kita akan lukis 2 graf. Betul ke? Tak. Sama macam demand lah. Okay. Kalau ada 2 orang seller, so kita akan lukis 3 graf. Satu untuk seller A, satu untuk seller B dan satu untuk market supply. Sama macam demand. Okay. So, this is the example yang saya sempat lukiskan. So, ini yang saya katakan, okay, bila kita nak lukis market supply, okay, setiap graf, dia punya skill dia mesti konsisten sama. Okay, kalau untuk seller A ni, for the price is kita guna 2 big boxes. For seller B pun mesti 2 big boxes. Seller C pun mesti 2 big boxes. Okay, kalau difference untuk skala for price is di RM10, so untuk seller B pun difference dia mesti RM10. So untuk sellers, untuk market supply pun dia punya difference dia mesti RM10. Okay, so untuk quantity supply, okay, skala untuk price dengan quantity supply ni tak semestinya sama. Okay, kalau untuk price kita guna 2 big boxes, untuk quantity supply kita akan guna 1 big box sahaja. Okay, satu box besar ni saja dah cukup. Okay, tapi kalau kita guna one big box ni, the next untuk seller B dan juga untuk market supply pun mesti guna 1 big box sahaja untuk the first point. Okay, dari sudut numbering sama. So, difference untuk quantity kita gunakan 3 units. So, seller B pun mesti 3 units. Seller C pun mesti 3 units. Okay, so bila nak lukis tu bergantung kepada kita punya table tadilah. Okay, so kalau table kita tadi, untuk seller A paling maksimum is 15. So, kita akan lukis graf setakat 15 saja. Untuk seller B paling maksimum is 7. So, kalau kita guna skala 3, paling maksimum boleh stop sampai 9 saja. Okay. Kalau market supply, paling maksimum is 22. So, kita boleh guna skala up to 24 sebagai contoh. Okay. So, bila kita lukis graf untuk skala, kita nak tetapkan. So, kita dapat macam ni lah.
Okay, so tak semestinya kalau seller A paling hujung sini is 15, seller B pun paling hujung sini mesti 15. Not necessarily. Okay, stop sampai sekadar dia punya quantity maximum sahaja. So you kena plotkan satu persatu sama macam proses demand tu. Okay, so untuk seller A kita akan labelkan as A, which is supply for seller A. For seller B kita akan labelkan as B, means supply curve for seller B. So untuk market supply kita akan labelkan MS, which is market supply. Okay, so graf ini mesti dilukis pada satu graf paper yang sama. Kalau kamu tahu kamu ada 2 orang seller, which is kamu kena lukis 3 graf, bukannya gunakan 3 graf paper tak. You kena lukis 3 graf tu on same graph paper. In one graph paper. Kalau ada 3 orang seller, means kamu kena lukis 4 graf. So, keempat-empat graf tu mesti sumbatkan dalam satu graph paper. So, you kena adjust dia punya skala for quantity. Okay, so kena pilih skala yang bersesuaian lah. Numbering dia tidak boleh terlalu besar. Sebab apa? Sebab kena ingat bila nak lukis graf ni, you kena fully utilize your graph paper. Make sure you gunakan 75% of you punya graph paper. The usage of graph paper tu mesti cover 75%. Kita tak nak you lukis, okay, graph paper besar, lukisnya ciput kecil je. Tak nak, tak boleh. Okay, sebab nanti bila soalan lain nak sumbat juga dekat graph paper tu. Tak boleh. Okay, so kalau ini adalah soalan berkaitan dengan market supply curve, so ini graf untuk market supply curve saja. Tak boleh campur dengan graf-graf yang lain. Clear So saya tak nak kamu repeat kesilapan yang sama. Okay, kena ingat kesilapan yang pertama boleh dimaafkan, tapi kesilapan yang kedua itu adalah pilihan. Kalau nak repeat juga kesilapan, tu maksudnya perbuatan yang bodoh lah kan. Silly mistake lah. Kenapa nak kena ulang kesilapan yang sama? So, please. Okay. Dan make sure you punya graph tu must be horizontally. Okay. Dia mesti selari horizontally. Bukannya selari vertically. Kena hati-hati tu juga. Okay. So, this is how we plot our market supply curve. Okay. Bersyukur kalau you dapat kuantiti yang kecil saja. Okay, contoh macam table kita tadi kan. Okay, ni numbering dia kecil je ni. Okay, kalau you dapat numbering yang besar, lagi sakit kepala. Okay, dan luckily, okay, untuk table ni cuma ada 2 orang seller je. Okay, which is jarang berlaku lah. Selalunya kita akan bagi 3 seller ataupun 4 orang seller. So, dia punya graph tu akan lebih crowded sedikit. Kat situlah you kena pandai main skala untuk kuantiti. Biasanya skill untuk price ni tak ada masalah. Yang akan ada masalah adalah skala pada kuantiti ni. Okay? Okay. Now, kita akan lihat okay, the difference between individual and supply curve. Okay. Kalau individual supply, maksudnya itu adalah supply curve untuk seorang individu. So, it refers to the supply of goods and services from a single seller. So, bila kita nak lukis graf tu satu sahaja. Okay. Compared dan market supply curve. So, this is the curve that can be derived by horizontal summations of all individual supply curve. Which is, kalau kita nak lukis market supply curve, kalau ada 2 orang seller, means kita kena lukis 3 graph paper. 3 graph paper pula. Kita akan kena lukis 3 graph. Okay. So, this is the difference between individual supply and market supply. Okay. Okay. Jika ada beberapa factors that influence our supply yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam supply, okay, sebab kita tahu kan economics kita ni akan sentiasa berubah, okay. So kalau ada perubahan-perubahan yang berlaku dalam economics tu, okay, biasanya dia akan beri influence pada kita punya supply curve, okay. So, kita akan lihat 2 situations yang mana kita akan lihat waktu apa yang akan berlaku when our supply increase. Okay, then the second situations, what will happen to our economics when our supply decrease. Okay, first kita akan lihat when our supply increase. So, what the means by supply increase ni? Okay, so supply increase means, okay, our price unchanged, but quantity supply increases. Okay. Harga tak berubah,
tapi kuantiti barang yang meningkat. So macam mana boleh berlaku tu? Kan? Kalau harga asal dia is P1, so kuantiti dia waktu tu is Q1. So bila kita plot graph, kita dapati this is our supply curve. Okay, tapi bila ada beberapa faktor yang berubah dalam kita punya economics yang menyebabkan berlakunya peningkatan dalam supply, so walaupun harga barang itu tidak berubah, tapi kuantiti supply kita akan increase, to Q2. So dia akan menyebabkan kita ada new point dekat sini. So kita akan plot satu supply curve yang baru yang kita labelkan dengan S2. So kita dapati when our supply increase, kita punya supply curve ni will shift outwards ataupun rightwards. Okay, so our supply curve will shift rightwards or outwards, which is from S1 to S2. So kamu kena ingatlah, kenapa bila supply increase tu dia akan bergerak ke kanan? Kena ingat. Kena tahu. Kena faham. Sebab apa? Sebab waktu tu yang kita masukkan dengan supply increase, harga barang tu tak berubah. Tapi kuantiti saja yang meningkat. That's why supply curve tu shift rightwards. Compare then supply curve that shift inwards yang disebabkan oleh decreasing in supply. So ada ketikanya juga ada beberapa faktor yang berubah dalam ekonomi juga yang menyebabkan kita punya supply ni decrease. So yang kita maksudkan sebagai supply decrease when the price of the goods is unchanged but quantity supply decreases. Kalau asalnya kita punya harga asal kita is P1, so quantity kita yang kita boleh produce waktu tu is Q1. But because of the several factors change, so it makes the quantity supply decreasing to Q3. Sedangkan harga barang itu tidak berubah. So kita ada new point baru dekat sini when S1 when price of P1 ni quantity supply kita decreasing at Q3 ni, dia menyebabkan kita punya supply curve ni shift leftwards ataupun shift inwards. So bila saya sebut supply decrease, kamu mesti bayangkan yang supply curve kita ni shift inwards ataupun shift leftwards. Pergerakan itu kita mesti tunjukkan dengan tanda arrow. Mesti ada arrow. Baru kita boleh nampak berlakunya perubahan itu. Sama juga dengan labeling, mesti label S1, the latest one akan jadi S2, the latest lagi akan jadi S3. So graph must be well labeled. Sini must be price, here must be quantity supply. So sebenarnya kalau kamu perasan, pergerakan ni sama macam demand. Demand increase bergerak ke kanan, supply increase pun bergerak ke kanan. Demand decrease, dia shift leftwards. Supply decrease pun dia shift leftwards. So pergerakan itu sama. Kenapa? Macam tadilah saya katakan, yang berubah itu hanyalah kuantiti saja, sedangkan harganya itu tidak berubah. Tapi macam mana asal perkara ini boleh berlaku? Macam mana harga tak berubah pun kuantiti ni boleh berubah? Dia disebabkan oleh faktor-faktor lah yang that influence kita punya supply. So this is the factors that influence supply yang menyebabkan increasing in supply, leftward shift in supply curve and rightward shift in supply curve. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 factors that influence supply, which is price of related goods. Macam pernah dengar kan? Price of related goods ni sama macam demand. The second factors that influence supply is cost of productions, number of sellers, level of technology, expectation about future price dan juga government policies. So daripada 6 faktor ni, kalau kamu perasan ada 2 factors yang sama macam demand, which is price of related goods dan juga expectation about future price. So dua-dua faktor ni akan influence demand and supply. Tapi kena ingat, kita kena lihat dari perspektif yang berbeza. Kalau price of related goods yang influence demand, kita kena lihat dari perspektif buyer. Kalau kita nak cerita price of related goods dari sudut supply, kita kena lihat dari perspektif
sellers. Okay, so first factor yang kita akan lihat is price of related goods. Okay, so what the means of price of related goods? Kalau kamu ingat, kita punya price of related goods ni ada dua, kan? Which is satu complementary goods dan lagi satu adalah substitute goods. So complementary goods is the goods that must be joined together or used together. Itu kalau topik demand. Kalau supply, okay, yang kita maksudkan sebagai complementary goods in supply is when there are two goods that must be produced together. Okay, so nak produce produk A, mesti guna produce produk B juga, sebab nak guna produk A tu mesti ada produk B. Okay, so contoh, sebagai contoh, okay, Colgate-Palmolive Company, okay, yang produce ubat gigi Colgate tu, okay, they are producing Colgate toothbrush and toothpaste. Kan, Colgate dia ada produce bros gigi ada, ubat gigi pun ada. Okay, so oleh kerana kedua-dua ini perlu digunakan bersama, so toothbrush and toothpaste ini kita kategorikan sebagai complementary goods. Okay, okay, now kita lihat bagaimana price of complementary goods ni will influence supply. Okay, when price, okay, P stand for price, when price of toothpaste increase. Okay, kena ingat, kita ni pengeluar Colgate, okay, harga toothpaste ni tengah meningkat dekat pasaran. So, what is our reaction as a producer yang nak dapatkan more profit? So, we will produce more. Okay, therefore, quantity supply of toothpaste will be increased. Okay, oleh kerana toothpaste ni kita tahu dia consumer akan gunakan sekali dengan toothbrush. So, pada masa yang sama, kita akan produce juga toothbrush pada kuantiti yang lebih banyak. Therefore, supply of toothbrush will be increased. Okay, so supply of toothbrush ni increase bukannya disebabkan price of toothbrush to increase. Tak. Harga toothbrush tu masih lagi sama, remain constant. Tapi supply of toothbrush ni increase disebabkan oleh increasing in the price of toothpaste. Okay, so bila supply of toothbrush ni increase, kita akan dapati our supply curve of toothbrush will shift rightwards. Okay, so there are vice versa lah. Begitu juga dengan sebaliknya. When price of toothpaste decrease, okay, so kita dapati harga ubat gigi ni makin lama makin murah dan makin murah dekat pasaran. So, as a producer yang rational, kita tak akan produce pada kuantiti yang banyak lagi. Kita akan produce tapi pada kuantiti yang semakin berkurangan. Okay, to avoid loss. Okay, so oleh kerana toothbrush itu perlu digunakan bersama dengan toothpaste. So, bila kita dah kurangkan production of toothpaste, so kita akan kurang pada masa yang sama, kita akan kurangkan juga production untuk toothbrush. Okay, bukannya sebab harga toothbrush tu jatuh, okay, sama jatuh macam toothpaste, tak, harga dia tidak berubah. Tapi kita terpaksa kurangkan production of toothbrush ni sebab dia punya complementary goods mengalami kejatuhan harga. So, kalau kita nak lukis supply curve for toothbrush, kita akan dapati supply of toothbrush kita will shift leftwards. Boleh? Complementary goods. So, untuk complementary goods ni, kita kena letak diri kita as a seller yang produce kedua-dua jenis barang yang mesti digunakan bersama. Okay. The third factors that influence our supply is cost of production. Okay. The changes in resources prices will affect the cost, the production cost, thus shrinking profit. So, since profit is a major incentive for producer to supply goods and services, changes in resource prices will give directly impact on supply. So, cost of production ni memang akan beri kesan yang direct impact lah, okay, kepada producer, kan. So, sama ada dia boleh survive lagi tak, atau dalam business environment tu biasanya based on the cost of productions tersebut. Okay, so kalau kita adalah producer, okay, untuk syarikat pembinaan rumah sebagai contoh, kan, so apa bentuk cost of productions yang kita kena tanggung. Okay, so selain daripada gaji, okay, wages and salaries to the labor, okay, kita kena bayar juga bill of electricity, kan, bill of maintenance, okay, kita punya utility bills, okay,
harga kita kena beli juga simen, pasir, batu bata kan untuk dirikan rumah tu. Okay, so semua itu akan masuk dalam kita punya cost of productions lah. Okay, kalau kita ni caterer, okay, yang provide services makanan, so kita punya cost apa? Cost bahan-bahan mentah kita lah kan. Beli ayam, beli udang, okay, beli daging, okay, so tu kita punya cost. Tu belum lagi cost gas kan, gas masak tu, gaji kita punya pekerja, bil air, bil elektrik, okay. So itu semua, okay, sewa bangunan tu semua termasuk dalam kita punya cost of production. So cost of productions ni akan beri kesan kepada kita punya profit. Okay, which is kalau cost terlalu tinggi, dia akan menyebabkan pengurangan dalam kita punya cost of production. Okay, so kalau kita punya price of raw material decrease, maksudnya kalau kita ni syarikat perumahan, okay, yang bina rumah, okay, harga batu bata sekarang ni tengah murah, okay, harga simen pasir tengah murah, okay, so kita akan dapati kita punya cost of productions akan decrease. Okay, so bila kita punya cost yang kita tanggung tu semakin rendah, so we can produce more sebab kita boleh beli lebih banyak raw material tersebut kan, sebab harga dia murah, so we can produce more, therefore the supply of the goods and services tersebut will shift rightwards. Okay, tapi kalau barang raw materials yang kita gunakan untuk produce goods and services tu harga dia tengah naik, tengah mahal, okay, so itu akan menyebabkan peningkatan dalam cost of production. Contohnya harga batu bata naik, okay, harga pasir naik, okay, labor pula menuntut kenaikan gaji, okay, harga tanah pun naik. So dia akan menyebabkan peningkatan dalam cost of productions kita tu. So bila cost of production semakin lama semakin meningkat ataupun semakin tinggi, so kita tak dapat nak produce sebanyak dahulu lagi. So kita akan dapati berlakunya decreasing in supply. So bila supply decrease, so kita punya supply curve will shift leftwards. Okay, so cost of productions will influence our supply kan. Sama lah macam you nak buat kuih raya kan, baru nak contoh kuih raya je hari ni kan. Okay, kalau you nak buat kuih raya, okay, sekarang harga bahan-bahan nak buat kuih raya pun mahal kan. Tepung mahal, coklat mahal, butter mahal kan. So boleh tak you produce banyak kuih raya? Tak boleh kan, tak banyak kan, sebab kita ada masalah ability kita kan, kita punya kemampuan kita tu. So that's why kita punya supply tu akan decrease. So our supply curve will shift leftwards. Okay, the next factor that influence supply is number of sellers. Okay, so number of sellers juga akan influence supply, yang mana kita akan dapati the greater the number of sellers, so the greater will be the quantity of a product and service supplied in a market, and there will be a vice versa. So thus increase in number of sellers will increase supply, and this will shift the rightward shift. Okay, yang mana kita dapati kalau kita punya number of sellers, sebagai contoh, number of sellers dekat pasar malam tu increase. Okay, ramai penjual, okay, dekat pasar malam tersebut. So, supply of the goods and services dekat pasar malam tersebut akan meningkat. Maksudnya, banyaklah barang-barang dan perkhidmatan yang boleh ditawarkan di pasar malam tersebut. So, kita punya supply curve untuk goods and services tersebut will shift rightwards. Okay, tapi katalah during PKP ni, okay, tak boleh buka gerai, tapi mesti ada social distancing kan. So, jarak-jarak menyebabkan number of sellers yang boleh terlibat dalam aktiviti pasar malam tersebut pun tak ramai. Kalau sebelum ni satu pasar malam tu boleh memuatkan 100 gerai. Okey, tapi dengan PKP tu menyebabkan cuma 50 gerai saja boleh dibuka. So dia menyebabkan supply of the goods and services akan semakin berkurangan. Kan kita punya nak pilih barang, kita as a consumer, kalau nak pilih barang pun kita akan ada hadapi masalah limited choice kan, sebab tak ramai pun penjual waktu tu. So bila kita nak gambarkan dia dalam shift in our supply curve, so kita akan dapati our supply curve will shift leftwards.
Okay, so makin ramai yang jual produk tersebut, so supply of the goods will be increase. Kalau macam PKP ni, okay, dulu tak ramai pun yang jual mask tu kan. Okay, disposable mask tu. Okay, tapi sekarang ni, okay, disposable mask dah ramai jual. Okay, hand sanitizer pun dah ramai yang jual. Okay, produk tersebut. Okay, menyebabkan supply untuk disposable mask dan hand sanitizer ni ada banyak di pasaran. Okay, so itu akan menyebabkan shifting in supply curve kita. Okay, next factors that influence supply is level of technology. Teknologi juga akan pengaruhi supply. Okay, sama ada kita gunakan kita punya advanced technology ataupun kita gunakan outdated technology. Okay, so improvement in technology enables more efficient productions of goods and services. So ni kita tak boleh nafikan kan, kalau kita gunakan teknologi yang lebih moden, so kita dapat hasilkan productions yang lebih efektif kan, lebih cepat, okay, lebih cekap dan lebih banyak. Okay, so this can reduce the cost of productions and increasing the profit. So as a result, the supply will increase and supply curve will shift rightwards. Okay, maksudnya kalau kita gunakan advanced technology dalam kita punya productions, so our supply will be increase. So supply curve kita will shift rightwards. Okay, so katalah, okay, kita adalah producer ataupun publisher buku. Okay, sebelum ni nak tulis, bukanlah publisher, writer lah, writer buku kan. Kalau sebelum ni nak tulis buku, kena tulis tangan. Okay, handwriting saja dengan, sebab tak ada teknologi lagi zaman dulu. So handwriting, so tak banyak pun buku yang dapat dihasilkan kan. Okay, lepas tu muncul kemajuan teknologi yang baru, munculnya typewriter. Okay, so bolehlah. Okay, kita dapat produce lebih banyak compared dan kita punya kita tulis tangan tadi tu. Okay, tapi bila kita punya teknologi makin lama makin moden dan makin moden, so itu akan menyebabkan kita boleh tingkatkan kita punya efficiency of productions. Okay, tapi kalau kita masih lagi menggunakan outdated technology, okay, teknologi yang ketinggalan zaman tu, so kita punya productions akan semakin berkurangan, yang akan menyebabkan kita punya supply curve will shift leftwards. Okay, so ini sama juga dia akan beri kesan kepada farmer sebagai contoh kan. Farmer katalah untuk pesawah padi. Okay, kalau sebelum ni dia nak gembur sawah, kalau teknologi yang lama dia akan lakukan secara manual. So kalau dia ada sebidang tanah yang luas, okay, dia nak gembur tanah tu mungkin ambil masa berminggu-minggu kan, kalau dia punya keluasan tanah dia tu luas lah. Okay, so dia akan mengambil satu tempoh masa yang lama. Okay, tapi kalau dia ada teknologi yang lebih moden, which is penggunaan jentera digunakan, okay, jentera pun digunakan modern machineries, so proses gembur tanah tu akan jadi lebih cepat dan lebih cekap kan. So itu juga akan effects kita punya supply, yang menyebabkan supply kita sama ada shift rightwards ataupun shift leftwards. Leftwards lah. Okay, the next factor is expectation about future price. Okay, jangkaan harga pada masa hadapan. Okay, which is kali ni supplier pula akan buat speculations ke atas barang jualannya pada harga pada masa hadapan. So the change in expectation of suppliers about future price of a product or service may affect their current supply. Dia buat speculation pada masa hadapan, tapi kesan dia supply dia pada hari ini. Okay, sebagai contoh, okay, kalau seller itu expect in the future harga barang jualan dia akan increase. Okay, maksudnya masa depan harga barang dia akan jadi makin mahal. So apa tindakan dia hari ini? So they will reduce dia punya productions. Okay, dia takkan produce banyak hari ni. Sebab apa? Sebab dia nak tunggu pada masa hadapan, waktu harga barang tu tengah naik, waktu itulah dia akan produce dengan lebih banyak to get more profit. So kesannya, oleh kerana dia kurangkan production untuk hari ini, so dia punya supply curve will shift leftwards. Okay, tapi kalau producer to expect, okay, pada masa hadapan nanti tu, in the future, the price of the goods yang barang jualan dia tu akan decrease, okay, akan alami kejatuhan harga. So apa yang dia akan buat hari ni? Apa yang akan dia buat? Dia akan produce dengan kuantiti yang lebih banyak.
Okay, dia akan cuba produce dengan lebih banyak to get more profit pada hari ini sementara harga masih lagi tinggi. So, dia menyebabkan kita punya supply curve shift rightwards. Okay, so sebenarnya situasi ni you boleh nampak sewaktu kalau berlakunya, katalah government announce kan, okay, kemungkinan harga gula terpaksa dinaikkan pada masa hadapan. Okey, dalam tempoh ataupun selepas hari raya ataupun lagi seminggu raya, okey, nak seminggu raya ni akan berlaku kenaikan harga barang-barang mentah, harga gula, harga tepung, harga ayam akan naik, dijangkakan akan naik. Okey, so apa tindakan seller ni semua? So dia akan simpan dia punya stok tu, okey, dan dia hanya akan jual pada masa hadapan waktu harga barang tengah mahal ataupun tengah naik kan. Ini yang berlaku sebenarnya bila kerajaan announce perubahan harga gula, bila kerajaan announce perubahan harga minyak masak kan. Masa tu lah bila kita semua berkejar ke kedai nak cari gula, nak cari tepung, nak cari minyak masak, kosong je shelf tu. Tak ada pun kan. Elok je next week harga barang tu dah naik, penuh je shelf tu. Sebab apa? Sebab waktu tu lah seller akan keluarkan barang-barang dia kan, untuk dapatkan profit yang lebih tinggi sebab harga barang dah naik. Itu tindakan sellers apabila mereka lakukan speculations of the product. Okay? Okay. Next factors that influence supply is government policy. So government policy ni ada two types of policy that governments will implement in our economics. Satu yang kita namakan subsidi dan lagi satu yang kita namakan sebagai tax. Okay? So kita lihat subsidi dulu. So subsidies, okay, can reduce the burden of cost of productions on sellers. Okay, so secara tak langsung, they can increase the profit. So an increase in the subsidies will increase the supply and decrease in subsidies will result decreasing in supply. Okay, so subsidies by government ni, okay, banyaklah bentuk government, bentuk subsidi yang boleh government berikan kepada seller ataupun producer ni. Okay, sebagai contoh kalau farmer, kerajaan akan beri bantuan dari sudut consultation, subsidi dari sudut consultation. Okay, government akan bagi subsidi biji benih, anak pokok, racun serangga kan. Kalau dia tu penternak, okay, government mungkin akan beri bantuan anak ayam kan, anak-anak itik, anak kambing ke, ataupun consultation penjagaan ternakan tersebut kan. So itu antara bentuk bantuan subsidi kerajaan lah. Okay, which is kalau kerajaan beri bantuan subsidi kepada farmer, okay, itu memang akan dapat mengurangkan beban producer kita ataupun seller kita. Okay, so when government gives subsidies, okay, so ia akan menyebabkan peningkatan dalam supply. Okay, so kalau kerajaan katalah kita homemade bakers, okay, kerajaan beri bantuan deep freezer, okay, ataupun freezer yang display freezer tu, display unit tu kan, ataupun kerajaan bagi subsidi oven sebagai contoh. So itu menyebabkan kita as a seller can produce more sebab kita dapat subsidi daripada kerajaan, dapat macam umpama barang percuma lah kan daripada kerajaan. So we as a producer can produce more. So our supply of our product will shift rightwards. Tapi kalau government tarik balik subsidi tu atau government merancang untuk mengurangkan pemberian subsidi kepada sellers ni, so dia akan menyebabkan supply of the goods decreases. Okay, contoh katalah dia petani. Okay, sebelum ni government bagi subsidi biji benih, government bagi subsidi racun serangga kan, fertilizer. Okay, tapi bila bagi anak pokok tu tak ditanam. Bila bagi biji benih pun tak digunakan, terbiar, rosak. Bila bagi racun serangga pun sama. Bukannya dia guna, dia jual. So bila government tahu, government tarik balik bantuan subsidi tersebut. Okay, so itu menyebabkan producer tersebut terpaksa kurangkan production sebab itu akan meningkatkan mereka punya cost of production. Our supply and the government policy ni is tax. Okay, so tax ni dia berbeza dengan supply tadi. Okay, tax ni is a burden to the sellers ataupun producers. Kalau subsidi tadi
dia bantu meringankan beban sellers. Okay, tapi tax ni sebenarnya adalah satu beban. Okay, sebab bila government impose tax, so it can reduce the profit. So secara tak langsung dia akan beri efek kepada kita punya supply. Okay. When government impose tax, okay, ataupun when governments increase kita punya tax rate, ataupun introduce new tax, okay, to the sellers, so itu akan meningkatkan cost of production kepada sellers, okay, sebab tax ni one of the sellers punya cost of production. So bila cost of production sellers tu meningkat, so supply of the product terpaksa dikurangkan. Okay, katalah kalau dulu government kena perkenalkan GST, okay, lepas tu dah hapuskan perkenalkan pula SST kan, 10%. So in the future, katalah government plan untuk increase tax rate of SST tu from 10% to 15% sebagai contoh. So itu akan meningkatkan cost of productions producer. So producer terpaksa kurangkan dia punya supply kan, sebab cost of production dia dah meningkat. So itu akan menyebabkan kita punya supply curve will shift leftwards. Okay, which is supply itu terpaksa dikurangkan bukannya sebab harga barang tu naik, tapi disebabkan oleh peningkatan dalam taxes tersebut. Okay, compared then bila government reduce tax ataupun kalau government plan to eliminate tax, okay, so kalau government plan untuk turunkan tax rate, okay, instead of GST 10%, government turunkan to 6%, okay, so sellers dapat tingkatkan mereka punya production, so they can produce more, okay, so itu akan menyebabkan kita punya supply curve will shift leftwards, okay. So ini pun yang berlaku juga sebenarnya pada kita consumer kan, secara tak langsung kalau kita perasan, kalau government kenakan tax je kat atas barang-barang, so kita fikir banyak kali nak beli barang tu kan, beli kerang nak kena bayar tax ni lagi kan. Kalau dulu boleh beli pada kuantiti yang banyak, sekarang terpaksa kurangkan kita punya kuantiti pembelian sebab kita terpaksa pula allocate kan kita punya perbelanjaan tu untuk bayar tax pula. So sama juga dengan konsep producer ni, yang lagilah memang pentingkan keuntungan kan. Kalau government naikkan tax, dia akan menyebabkan pengurangan dalam profit. So ini akan menyebabkan seller akan rasa discouraged ataupun demotivated to produce more kan. So, buat apa nak produce banyak-banyak kalau tax yang dikenakan tu tinggi. Itu contohnya lah. Okay, so this is the 6 factors that influence kita punya supply. Okay, which is price of related goods, okay, number of sellers, cost of production, level of technology, government policies, expectation about future price, okay. So 6 faktor ni yang akan menyebabkan perubahan dalam supply, yang menyebabkan supply kita increase ataupun menyebabkan pengurangan dalam supply. Dan kena ingatlah, kalau berlakunya perubahan dalam supply ini, okay, dia akan menyebabkan supply curve kita shifting sama ada to rightwards ataupun to leftwards. Okay, dan kena ingat juga, okay, kita punya supply ini berubah bukannya disebabkan oleh harga barang tu berubah, tapi disebabkan oleh 6 faktor ni. Okay, kalau ada di antara 6 faktor ni yang berubah, so dia akan menyebabkan perubahan dalam supply. Okay, tapi bila kita nak cerita tentang satu-satu faktor tu, so there will be a ceteris paribus. Kalau kita nak cerita perubahan tentang price of related goods, okay, bila harga complementary berubah, harga complementary goods berubah, dia akan beri kepada supply barang dia the other complementary goods yang lain kan. Okay, so kena ingatlah there will be a ceteris paribus. Dengan andaian faktor-faktor lain tak berubah, yang berubah hanyalah price of complementary good itu sahaja. Okay, kalau kita nak cerita tentang tax, okay, kalau kita nak cakap tax ni increase menyebabkan supply decrease, so there will be a ceteris paribus. So maksudnya cuma tax sahaja yang berubah dengan andaian faktor-faktor lain tak berubah. Okay, sebab kalau kita nak cerita pasal perubahan tax, lepas tu pada masa yang sama kita nak kaitkan pula dengan faktor-faktor yang lain juga. Secara logiknya, okay, memang bukan satu faktor ni saja yang akan mengaruhi supply dalam satu tempoh masa tu kan. Kadang-kadang dia akan berlaku secara serentak. Ada beberapa faktor lagi juga yang akan berlaku serentak, yang akan beri kesan dalam ekonomi kita. Okay, tapi as a fundamental, kita akan cuba lihat satu persatu tax perubahan dalam factors tersebut. So maksudnya kalau kita nak cerita pasal tax, perubahan dalam tax saja. Okay, faktor lain tak berubah.
Kalau kita nak cerita pasal factors of expectation about future price, so factor tu saja yang berubah. Okay, price of related goods tak berubah. Okay, kita punya expectation of future price tak berubah, government policy tak berubah. So itu yang kita namakan sebagai ceteris paribus. Okay, with the assumptions that the other factors is holding constant. Okay, so dan last part, okay, dalam kita punya topik supply ni adalah the difference between change in supply dan juga change in quantity supply. Okay, so perubahan dia ni sama macam demand sebenarnya. Kalau change in quantity demanded, so cuma ada satu demand curve ni sahaja yang berubah, cuma satu ada demand curve sahaja kan. So sama juga dengan quantity supply. So yang kita masukkan sebagai dengan change in quantity supply, maksudnya kenapa quantity supply ni berubah? Kenapa dia berubah daripada QO to Q1? Kenapa dia berubah daripada QO to Q2? Okay, sebab kena ingat ni kuantiti So, kenapa berlaku perubahan dalam kuantiti ni? So, kuantiti ini berubah disebabkan oleh perubahan harga. Ingat kita punya law of supply. When price increase, contoh from PO to P2, so dia menyebabkan kuantiti supply kita increase from QO to Q2. Maksudnya, kuantiti ni berubah. Okay, meningkat disebabkan oleh peningkatan dalam harga. Okay, kenapa kuantiti boleh berubah from QO reduce to Q1 or decrease to Q1? Sebab harga dia berubah from PO decrease to P1. So, kejatuhan dalam harga ni menyebabkan pengurangan dalam kuantiti supply. So, yang berubah hanyalah di sepanjang supply curve ni saja. Daripada titik sini ke titik sini, daripada titik sini move to here. Okay, so kena tahu kita punya changes in quantity supply ni due to change in its price. Okay, compared then change in supply. Okay, kenapa supply curve kita ni boleh berubah? Sama ada di shift rightwards ataupun shift leftwards. Okay, ini disebabkan the other factors. Okay, apa faktor dia? Yang 6 faktor tadi tu lah. Okay, price of related goods. Okay, cost of production, number of sellers, expectation about future price, level of technology, government policies. So, kalau 6 faktor itu berubah, okay, dia akan menyebabkan perubahan dalam supply. Sama ada supply itu shift inwards ataupun outwards. Ni kita dah terangkan detail tadi. Betul? Okay, so that's the difference between change in quantity supply and change in supply. So, kalau you nak dapatkan elaborations dia dengan lebih detail, so you boleh rujuk textbook ataupun katalah bila baca tak faham, so you boleh cari je, okay, mana-mana video, okay, yang that can help you more lah. Okay, dekat internet banyak sangat sumber untuk you dapatkan explanations what the difference between change in supply and change in quantity supply ni. Okay. So, habis topik supply, dah settle. Now, kita akan recap. Okay, kita akan revise balik apa yang kita dah belajar dalam topik demand dan topik supply. Okay, so sebenarnya kenapa kita nak recap ni? Supaya you boleh nampak difference. Okay, nampak difference apa perbezaan demand dengan supply ni. Bila cerita tu macam sama, lebih kurang sama. Tapi dia adalah berbeza. Tak sama Tapi subtopik yang kita cerita tu adalah subtopik yang sama. Okay. So, first kita lihat definition. Okay. So, yang kita maksudkan dengan demand, okay, is when we are able and willing to buy. Kita as a consumer ni ada kemampuan, ada keinginan untuk membeli. Tapi, as a supply, kalau kita as a seller ada ability and willingness to sell, baru kita kategorikan sebagai supply. So, demand as a consumer mesti ada ability and willingness to buy. Supply as a producer, kita mesti ada ability and willingness to sell ataupun to produce. So, berbeza lah. Okay, satu buy dan lagi satu produce ataupun sell. Okay. Kemudian, dalam topik demand, kita ada law of demand. Kan? Our law of demand states that, okay, when price increase, quantity demanded decrease. When price decrease, quantity demanded increase. So, harga naik, quantity jatuh, harga jatuh, quantity naik. They are negative relationship. Okay. Compared then supply. Okay. So, our supply,
law of supply states that when price increase, quantity supply, sini QSS patutnya, when price increase, quantity supply increase, price decrease, quantity supply decrease. So they are positive relationship. Okay, so law of demand negative relationship, law of supply positive relationship. So bila dia ada relationships yang berbeza, so dia akan beri kesan kepada curve, keluk dia. Okay, so kalau dia negative relationships, bentuk demand curve kita akan downward sloping. Okay, there will be a downward sloping. At the end of the graph ni sepatutnya kita label apa? DD. Okay, DD. Maksudnya demand curve. Okay. While kita punya law of supply ni, oleh kerana dia positive relationship between price and quantity supply, so bentuk supply curve kita will be upward sloping. So at the end of the graph ni, kita patutnya label apa untuk supply curve? SS. Okay, so ini bentuk demand curve, ini bentuk supply curve. Jangan tertukar pula. Okay? Okay. Dari sudut market graph, nak lukis market graph sama je. Okay? Sama ada demand market demand ke, market supply ke, sama je. Okay? Kalau market demand, kita akan lukis demand curve itu dengan yang mana kita totalkan semua individual demand kita. Okay, kalau market supply, kita akan totalkan semua individual supply kita. So, sama jugalah. Bila nak lukis demand curve, kalau nak lukis market demand curve dan juga market supply curve, dia punya skala tu mesti sama. Okay, numbering dia mesti sama untuk setiap market demand curve ni, sama juga dengan market supply. So, kalau kamu perhatikan, okay, dia punya skala ni sama. Okay, so this is bentuk kita punya market demand curve yang downward sloping. Okay, so sini pun sama untuk supply curve. Okay, dia punya scale dia will be constant. So, bentuk supply curve kita will be upward sloping. Maksudnya, cara nak lukis market demand ataupun market supply sama sahaja. Okay, perbezaan yang seterusnya adalah dari sudut factors. Okay, factors yang influence demand dengan factors yang influence supply adalah berbeza. Okay, factors that influence demand adalah price of related goods, consumers' income, consumers' taste, fashion and preferences, expectation about future price, advertisement dan juga festive seasons and climate. Okay, untuk supply, factor yang influence supply adalah price of related goods, cost of production, number of sellers, okay, level of technology, expectation about future price and government policies. Kan, berbeza. Cuma ada dua yang sama. Satu, price of related goods. Dekat demand ada. Dekat supply pun ada. Okay, dan lagi satu adalah expectation about future price. Dekat demand ada. Dekat supply pun ada. Maksudnya dua faktor ni will influence demand and supply. Tapi kena ingat, bila kita nak explain kedua-dua faktor ni, kita kena lihat dari perspektif yang berbeza. Kalau kita nak cerita pasal factors dekat demand, so kita kena letak diri kita as a consumer. So, explain as a consumer perspective. Kalau nak cerita tentang expectation about future price yang akan influence supply, so kita kena lihat dari perspektif sellers. So, jangan lihat dari perspektif demand. So, you punya elaboration, you punya explanations tu akan jadi salah. Okay? So, yang lain-lain tu berbeza lah. So, jangan tertukar. Nanti kalau dapat soalan, okay, dia bagi satu situation, okay, dia number of sellers sebenarnya yang berubah. So, kita kena tahulah. Kalau number of sellers tu, dia akan influence demand, supply. Kalau kamu assume dia influence demand, so dia punya economic decisions tu akan salah. Makin huru-hara kita punya ekonomi nanti. Okay? Okay, dari sudut shift of demand curve, okay. So, bila kita punya demand curve tu, bila kita punya demand increase, demand curve kita will shift rightwards. Okay, kalau demand kita decrease, our demand curve will shift leftwards. Okay, so sama ada dia shift rightwards ke, shift leftwards ke, kena ingat, harga barang itu tak berubah. Yang berubah itu hanyalah kuantitinya sahaja. Okay, while, okay, in change in supply, okay, increase in supply curve means that kita punya supply curve will shift rightwards. Okay, decrease in supply maksudnya kita punya supply curve will shift leftwards.
Okay, again, bila berlakunya demand decrease and supply decrease and increase ni, dia maksudnya harga barang tu is unchanged, remain constant, tapi yang berubah itu adalah quantity supply sahaja. Okay, kesimpulannya, bila berlaku change in demand dan juga change in supply, harga barang tak berubah pun. Okay, tapi kuantiti dia sahaja yang berubah. Kenapa? Apa yang menyebabkan kuantiti saja berubah walaupun harga tak berubah? Ia disebabkan oleh faktor-faktor ni lah. Okay, so kalau faktor ni berubah, dia akan menyebabkan perubahan dalam demand curve. Kalau faktor ni berubah, dia akan menyebabkan perubahan dalam supply curve. Itu faktor yang menyebabkan perubahan dalam demand dan perubahan dalam supply. Cuma dia punya movement, shifting itu sama. Bila increase in demand, demand curve shift rightwards. Okay, bila supply increase, supply curve pun shift rightwards. Okay, so movement, pergerakan, shifting dia sama. Kalau berlaku decrease in demand, demand curve kita will shift leftwards. Okay, so sama juga dengan supply. Bila supply decrease, supply curve kita will shift leftwards. Okay, cuma yang berbeza bentuk demand curve lah. Demand curve must be downward sloping, supply curve must be upward sloping. Okay, so itu sahaja topik yang kita cover, okay, dalam topik demand and supply. Okay, kena ingat yang ni, okay, sebab kedua-dua topik ni, topik demand and supply ni, kita akan cover, okay, kita akan combine dia dalam subtopik kita yang ketiga nanti, iaitu market equilibrium. Okay, saya harap kamu faham dan kamu nampak perbezaan antara demand dan supply. Okay, kita jumpa dalam part yang ketiga, which is market equilibrium. Bye.